Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 22, cara memberi salam 1. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimu raqibu alal masi wal masi alal qaidi wal qalilu alal katsir. Asyarifi, asyarifi, pesantren pilihan kita. Asyarifi, asyarifi, untuk masa depan lebih cerah. Asyarifi, asyarifi, ahlus sunnah wal jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan hadis dari hafal hafal. Urut silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 1. Iman dan budi pekerti. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum huluqan. Rawahu Ahmad. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin yang sempurna imannya ialah orang yang paling baik budi pekertinya. Hadis riwayat Ahmad. Hadis nomor 2. Hak seorang muslim terhadap sesama saudaranya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hakul muslimi ala muslimi situn, idza laqitahu fasalim alaihi, wa idza da'aka fajibahu, wa idza stansuhaka fansahu, wa idza atasa fahamidallaha fasamithu, wa idza marida fa'udhu, fa idza mata fatbahu. Rawahu Muslim. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hak seorang muslim terhadap muslim lainnya yaitu ada 6 perkara. Yang nomor 1, bila bertemu berilah salam kepadanya. Dan yang nomor 2, bila dipanggil datanglah. Dan yang nomor 3, apabila diminta nasihat berilah nasihat. Dan yang nomor 4, apabila ia bersin lalu diiringi dengan mengucap alhamdulillah, maka jawablah dengan yarhamukallah atau yarhamukillah. Yang nomor 4, apabila ia sakit rawatlah atau tengoklah. Dan nomor 5, apabila ia sakit rawatlah atau tengoklah. Dan nomor 6, apabila ia meninggal atau wafat antarkanlah jenazahnya sampai ke kubur. Hadis riwayat Muslim. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 3, cinta kepada sesama manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi la yu'minu abadu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu as-Saikhon. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang mukmin demi Tuhan tidaklah sempurna iman seorang hamba sehingga ia mencintai kepada saudaranya sebagaimana ia mencintai kepada dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 4, mengukur diri dengan orang yang lebih rendah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, unzuru ila man huwa asfala minkum wa la tanzuru ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru an la tasdaru nikmatallahi alaikum. Rawahu asy-Syaikhon. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pandanglah orang yang lebih rendah daripadamu, janganlah memandang orang yang lebih tinggi daripadamu. Karena yang demikian itu adalah lebih baik agar kamu tidak menganggap kecil nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepadamu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis nomor 5, hidup sederhana. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul wasrab wal bas wa tasaddaq fi ghairi sarafin wala makhilatin. Rawahu Abu Daud wa Ahmad. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, makan, minum, bersedekahlah dengan tidak berlebih-lebihan dan janganlah bermegah-megahan. Hadis riwayat Abu Daud wa Ahmad. Hadis nomor 6, berbisik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kuntum salasatan fala yatanajasnani dunal akhar hatta tahtalitu bin nasi min ajali anna dzalika yuzinuhu. Rawahu as-Saikhon. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Apabila kamu sedang bertiga, janganlah berbisik berdua saja, tanpa turut sertanya kawanmu yang ketiga, kecuali jika kamu sedang berada di tengah-tengah orang banyak, karena perbuatan yang demikian itu sangat menyakitkan hatinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang nomor 7, mempererat tali silaturahmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsatalahu fi rizqihi wa an yunsa'alahu fi asarihi falyasil rahimahu. Rawahu al-Bukhari. Artinya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang ingin mudah rizkinya dan panjang umurnya, maka hendaklah mempererat tali silaturahmi. Hadis riwayat Al-Bukhari. Cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dinda and Nonik is on the line. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bagaimana anjuran Rasulullah? Bagaimana anjuran Rasulullah agar kita diberi umur yang panjang dan rezeki yang banyak? Bismillahirrahmanirrahim. Saya nanya, Rasulullah menganjurkan apa? Mempererat tali silaturahmi. Bacakan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 7, mempererat tali silaturahmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba ayyubsata lahu fi rizqihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Rawahu al-Bukhari. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa ingin murah rezekinya dan panjang umurnya, maka hendaklah mempererat tali silaturahmi. Hadis riwayat Bukhari. Oke. Apabila Ilham mengajak temannya untuk pergi ke masjid sholat, kemudian kedua temannya Ilham tadi itu ikut sholat juga, apakah Ilham dapat pahala? Iya. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 8 menunjukkan kepada kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Rawahu Muslim. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa orang menunjukkan supaya orang berbuat baik, maka orang itu mendapat pahala sama seperti orang yang mengerjakannya. Hadis riwayat Muslim. Mencaci orang yang sudah meninggal itu boleh tidak? Tidak boleh. Mana dalilnya? Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 19, memaki orang yang sudah mati. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubul amwat wa innahum qad afdau ila ma qaddamu. Rawahu Bukhari. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu memaki orang yang sudah mati, karena ia telah selesai apa yang mereka lakukan. Hadis riwayat Bukhari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacakan hadis nomor 19. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 19, larangan memaki orang yang sudah meninggal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tasubbul amwata fa innahum qad afda'u ila ma qaddamu. Rawahu al-Bukhari. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kamu mencaci maki orang yang sudah meninggal, karena mereka itu telah selesai dengan segala hal yang mereka lakukan. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bacakan hadis nomor 16. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 16, rasa malu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastati fasna' ma syi'ta. Rawahu Al-Bukhari. Artinya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Hendaklah kamu tak Di antara yang dapat kamu ketahui dari sabda Nabi dahulu ialah kalau tidak tahu malu berbuatlah sekehendak hatimu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Bacakan hadis nomor 12. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 12. Larangan memaki ibu bapa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal kabairi sadmur rajuli walidayhi. Qila wa hal yasubbu rajuli walidayhi? Qala na'am yasubbu rajuli aba rajul. Qila wa hal yasubbu rajulu aba rajuli fayasubbu rajuli abahu wa yasubbu ummahu fayasubbu ummahu. Rawahu asy-Syaikhan. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, termasuk dosa besar memaki ibu bapa. Seorang sahabat bertanya, apakah mungkin orang memaki ibu bapaknya? Nabi menjawab, benar, ia memaki ibu orang lain, maka orang itu membalas memaki ibunya, dan ia memaki bapak orang lain, maka orang itu membalas memaki bapaknya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Bacakan hadis nomor 9. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang nomor 9. Keridhaan dan kemurkaan ibu bapa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ridallahi fi ridal walidaini wa sukhtullahi fi sukhtil walidaini. Rawahu At-Tirmizi. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, keridhaan Allah itu tergantung kepada keridhaan ibu bapa, dan kemurkaan Allah itu tergantung kepada kemurkaan ibu bapa. Hadis riwayat At-Tirmizi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan abakan hadis dari belakang ke depan, mundur. Dari 25, 24, 23, 22. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 25. Faedah berjabatan tangan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tasafahu yadhabil gillu an qulubikum. Rawahu Baihaqi. Artinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, berjabatan tanganlah kamu satu sama lain agar lenyaplah dendam kesumat dari hatimu. Hadis riwayat Baihaqi. Hadis nomor Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 24. Mengambil barang orang lain. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ya'khudanna ahadukum mata'a ahihi laiban wala jaddan. Rawahu Tirmizi. Artinya Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 22. Cara memberi salam 1. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yusallimu raqibu alal masi wal masi alal qaidi wal qalilu alal katsir. Rawahu Syaikhan. Artinya Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 10. Dosa-dosa besar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyudzabi a'dam. Qala anta ja'ala lillahi nidan wa huwa khalaqaka. Qultu tsumma ayyun. Qala antaktula wala dzaka khasyata an yaqula ma'aka. Qultu tsumma ayyu. Qala antuzani bihalilati jarika. Rawahu Syaikhan Ali bin Mas'ud. Artinya Nabi Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 7. Membaratali hubungan silaturahmi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimahu. Rawahu Bukhari. Artinya Nabi Muhammad sallallahu Bismillahirrahmanirrahim. Hadis nomor 3. Cinta kepada sesama manusia. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, waladzi nafsi biyadihi la yu'minu abdu hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Syaikhan. Nomor 26. Tapi bohong, sudah selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.